କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଭାତ जय जगन्नाथ दर्शक बंधु उत्कल भक्ति सागर चैनल रो आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु मालिका वचन केबे न होइबो आन 600 वर्ष तले ताड़पत्र पथिरे महापुरुष माने लेखि देई जाइथिबा मालिका आज सबु सत हेबारे लागि। ठाकुर केशव चंद्रंको आविर्भाव को नहीं मालिकारे कौन सबु लेखा अछि आसंतु संत श्री बाबा दिवाकर दास महाराजंको श्रीमुखरु ताहा श्रवण करिबा। लोक माने मां ठाकुर ध्यान आपे आपे प्रभु पाखरे लागि जा। ठाकुर आपण बारे विचार करे बिरोला रे चिंता करी माटी पर्वत सब प्रभु मोहि आउ भक्त बंधु आपण बारे पवित्र स्थान जेउ जेउ घर माटी खड़ी बैतर तारिणी पई विश्व प्रसिद्ध आउ कहीं कहते ठाकुर से निज स्थान बोली कहिले कहीं के कनेक्शन का सीधा सड़क ब्रह्मंग सहित आउ भक्त बंधु माटीर अछि आपा माने समस्त जप करन के ध्यान करन मां विमृति जिनस आमे परिवर्तन करू बोली मां हमर ध्यान आउ ठीक से प्रभु को पाखरे लागे ना। भक्त बंधु आमे धारा देछे धारा अनेक करू ना किंतु मनर पिता धारा रे भी नांति से मार किंतु मां मनर पिता को ध्यान जप समय रे विमृति जिनसर परिवर्तन हेले मनुष्यर ध्यान ठीक हुए ना। गोटी होची मां अपन मानकर आस्थान कहले आज घरे करिबा काली बाहर करिबा काली पदार करिबा काली केउझरे करिबा काली अमेरिका रे पडिबो से मालो आस्थान ठीक न रहिले ध्यान ठीक होबो ना। तापर आसन जदि आसन हमर भूलै गला आज नाली आसन काली मेली आसन काली पिडा पटा ऊपर काली तळे बसी काली छप ऊपर काली से जो दृश्य होबो जप करी ध्यान करिबा प्रभु किंतु मां ध्यान ठीक से लागला आस्थान ठीक रखिया तापर समय आज 5टा रे उठि जप करले तो काली दिन 11टा हलानी उठिबा को हमर इच्छा हो ना। आज ब्रह्म मुहूर्त उठिले माने काली 3टा दिन गोटे हला आ कुहा जाए जे ब्रह्म मुहूर्त देखि नाही से ब्रह्म को केमिति देखिबो बहुत आनंदित बार हदिबो अनेक तो उठिबा 11टा करे हो आमे तो ब्रह्म मुहूर्त देखि पर ना ब्रह्म को कोन देखि भक्त बंधु प्रभु को दरबार भितरे काहे की कथा प्रमाण को कहूची ठाकुर प्रमाण दैछि कि केउ धर्माटर मालिका जहा कि प्रमाण को किछि संग्रह हमर पुरी रो जो शक्ति भाई नाम तांकरी पाखरे मालिका पदगुरा को अपन संग्रह कर मिछ को मा अपन समझे लगे ओ माटी जन्म हेबे ओ माटी ठाकुर आसी के प्रमाण से कोन कहिले मास कोन हिथिबो ठाकुर आसीबार समय कहले आम्भे भात समस्त जानी करिवे ना तेनो भक्त बंधु तरे नाम मोर केशव आउ हे सिद्धि सत्य तार भाव पाइछि ना समस्त कोन पाइ मां ठाकुर देहरे शरीर देखिबा समय रे अनेक मां जानती भक्त माने ठाकुर को दर्शन करी से माने सब रोग दुख कष्ट कथा कार पिला छुआ हो कार घर ठीक से चालू नहीं ये सब जाई कह आश्रम रे थिबा ठाकुरंकर दायित्व रे थिबा भाई हमर भारी व्यस्त हेले कहले वो सब बड़े पड़े होते ठाकुर को पाई मुक्ति न मागी ये मागुचंती घर पिला छुआ ये केते भीड़ हे जाम प्रभु इस्लाम ने ये विरक्त होबा देख ठाकुर मोर कहले विरक्त हो ना ए भागरे टिके से माने आसुचंती बोली
ନିଜର ଦୁଃଖ ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ତ ଏଇ ଯାଉ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ବାହାନାରେ ସେ ଟିକେ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ବାହାନାରେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ପୁରେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଭାବର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଅନେକ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଲେଖା ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁଁ ଭଲ ସେତିକି ପାଏ ନା। ଠାକୁର ଯେତିକି ଜୀବକୁ ମା ତ ଭଲ ପାଏ ନା, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସେତେ ଭଲ ପାଏ ନା। ଜୀବ ପ୍ରାୟ ସଂସାର ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ଝୁର ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦିନେ ନ ଧରେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନେ ହେଲେ ଛୁରି ପାରେ ନା। ନୀତି ମୋ ଲାଗି ତୁମ୍ଭେ ଛୁରିଥାଅ। ଏ ଭାବ ମୁଁ ବୁଝୁ ଏ ଭାବକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନା। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ କେତେ ଖୋଜେ ଠାକୁର ତୁମ୍ଭକୁ ଦିନେ ନ ଖୋଜେ। ନୀତି ମୋ ଲାଗି ତୁମ୍ଭେ ଛୁରିଥାଅ। ଏ ଭାବ ମୁଁ ନ ବୁଝେ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଝୁରି ଉଠାନ୍ତି। ଏ କଥା କ'ଣ ମା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ? ସମସ୍ତେ ନ ବୁଝିପାରିବେ। ମୋ ଗାଁ ମାଟି ମା ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟି ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ 22 ମୌଜା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମ ହେଲା। ମା ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଠାକୁର ସେଠି ଲୀଳା କରିବେ। 22 ମୌଜା ସେ 22ଟା ମୌଜାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିରେ ସେ ମୌଜା ସୃଷ୍ଟି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବୋଲେ 22 ମୌଜା 22 ପାଦ सदगुरुदेव भगवान की भक्तबंधु एमती आपण मानकर मा समय आसीबो आगरु महापुरुष लिखिथिले एबे मा मालिका सत होला हजार हजार लोक जानि करले ये लीला करूछि। मा से जगह बागलपुर 22 मौजार जगह सेठी ठाकुरंकर श्री पादुका मा स्थापन है प्रभुंकर यज्ञ चलला पादुका भक्तबंधु कहीं कथा कहूँ बागुरु लिखिले महापुरुष ये 22 मौजा 22 पादुक कली शीर्ष बड़े लीला ध्यान अच्युत आगुरु लिखाई प्रभु जाई अंचल पाख गोटे 22 मौजार जड़े माँ जड़े ठाकुरंकर परम बड़ भक्त आम श्रद्धा बाबाजी भाई बोली डाक से बाबाजी भाई बयस है मात्राधिक बयस है ठाकुर को से माँ से सी अल्प दिन हम देखी माँ सी सैकल धरी 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर बाट महंगा बलांग ठाकुर को दर्शन करने जिते ठाकुर को दर्शन करने सैकल चल 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 आश्रम जाके पहुंची जाए ये कहीं बुझे ये कहीं आश्रम ठाकुर जानी दिने शरीर असुस्थ हो गला बेले से ठाकुर कहले आम्भे मना करुछु तमें आसना ये भेम भेम कांदी हेले कौन सब टे जाई ठाकुर को दर्शन करुली आज तो ठाकुर मना कले यही समय भितर ये कहले कंडीशन कले बाबा कहले ठीक अच्छे मत जो मना कले आप आसबि किंतु आपण जाइए मो पाखे पहुँचे एक कथा आगे ये सत्य कर ठाकुर हसिले कहले ठीक अच्छे ना आप स्वास्थ्यकर हो कहीं मुझे सब आपको आसूँ देखा आदि मत मना कले मुझे न देखी कौन रही तेणु आपड़ जाए मो पाखे पहुँचे ये घरे जा पहुँचते हाथ गोड़ चललानी माँ बड़ी गली पे सब कहले सब जाए केशव केशव गुरुस्वामी हो तुम ठाकुर को डाक माँ लोग घरे पड़ी बाबाजी भाई ठाकुर को प्रार्थना कर प्रभु ये मत माने कौन कहे जदि तुम्हें यही समय न आस
ନାଇଁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛେ ମା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦବା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ଚରଣନାଥ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁଥାଉ ଥାଉ ଟିକେ ନେଇଯିବି ବିଛଣାରେ ପକେଇବୁ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆରେ ଏତେ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ରୁହ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି, କୋଉ ଠାକୁର ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନା। ଏ ଦିନଟା ମୋର ନୁହଁ, ଏ ଦିନଟା ତୋର। ଯୋଉଦିନ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ନେଇଯିବି। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଫଳ ପାଚିଗଲା ପରେ ମିଠା, ହେଲେ ମଣିଷ ଫଳଟା ପାଚିଗଲା ପରେ ଭାରି ପିତା, ଭାରି ଖଟା, ଭାରି କଷା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପିତା ଫଳ ପିତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହେ ବିଜୟପଦ ପିତା ତୁମେ ମତେ କୋଳେଇ ନେଇଯିବ, ଏତିକି କେବଳ କୃପା କରିବ ଠାକୁର। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଲେ ଠାକୁରେ ଆଜି ଏ ଜଗତ କଣ କହିବ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଚଳୁ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଆଉ କଣ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଯାଇପାରିବି। ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଭେ ଭେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ କଣ ମାନିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କିଏ। ରାତି ଅଧରେ ଉପାସ ହେଇଗଲା ଗୃହ, ଏକା ଶୋଇଥିବା ବାବାଜୀ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ମୋର ଚରମନାଥ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହ ଭିତରେ। ଭୋକଲା ନଡ଼ିଆରେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ମା ତ ଆଉସି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କଣ ହେଇଛି କି ଏତେ କାନ୍ଦୁଛ? ଆମ୍ଭେ ଅଛୁ, ତମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଘର ଆମେ ଅଛୁ। ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ମୋର ହାତ ମାରି ଇଏ ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହାତ ଚଳୁନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଚଳୁନାହିଁ। ରାତି ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ହେଲେ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ମା ଏ ଆଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସାଇକେଲ ପୁଣି ପିଲାମାନେ କହିଲେ ବାପା ତମେ ବା କାଲି ଉଠି ପାରୁନଥିଲ। ପକେଇଲା ଲୋକ ପକେଇଥିଲା, ଉଠେଇଲା ଲୋକ ଉଠେଇଲା, ଆଉ ଯିଏ ଉଠେଇଲା ମୁଁ ଚାଲିଲେ ତା ପାଖ ଧଇଲେ ସାଇକେଲ ପୁଣି ମାଲ ଚାଲି। ଠାକୁର ହସି ମନେ ମନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ ପୁରା ମନା କରିଥିଲୁ, ତମେ ଆମ କଥା ମାନୁନ କି? ଇଏ ହସିଲେ କହିଲେ ମନା କରୁଛ କେତେବେଳେ, ଡାକୁଛ କେତେବେଳେ? ତମେ ମନା କଲେ ମୁଁ କଣ ରହିପାରିବି? ତମେ ଡାକିବା ଥରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଦେଖିବ ଆମେ ଯିବୁନି। ମା ତତ୍ତ୍ୱ କଥା, ସିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯାଇଛେ, ଡାକିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରିଗଲା। ଆଉ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ତମେ ଥରେ ଡାକିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଇଏ କହିଲେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ମନ କଣ ବୁଝୁଛି? ଯାହା ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମନ ବୁଝୁନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ କଣ ବୁଝିବ? ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଫଟୋରେ ବିଗ୍ରହରେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମନ ଏବେ ପଡୁଛି। ପ୍ରଭୁ କୃପା ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ଯିଏ କରିଛି ତାଙ୍କରି ଆଖିରେ ଲୁହ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ସଂସାର ବିଷୟ ରସର ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ତୁଟି ଯାଉ। ପଡ଼ିଗଲେ ବାବାଜୀ ପାଦ ତଳେ, ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆସିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଠାକୁରେ ତୁମର ସେ ରୂପ ଖାଲି ମନ ପଡୁଛି, ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଛି, ଆଉ ଆଖି କେବଳ ଚାହୁଁଛି ତୁମର ଦର୍ଶନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।